حضرت یوسف علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، قرآن کریم میں بیان کیے گئے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ اب کا قصہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو نہ صرف ایک ایمان افروز داستان ہے بلکہ صبر، عفو و درگزر اور اللہ پر توکل کا عظیم سبق بھی دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند اب کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جانتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑی خوشخبری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہدایت دی کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتائے کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، جو ان کے بھائیوں کے حسد کا سبب بن گیا۔ انہوں نے اب کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ سیر پر بھیجے۔ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر جھوٹ بولا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا کر پیش کیا۔ کنویں میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ وہاں کے عزیز مصر نے اب کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیر معمولی حسن اور عقل عطا کی، جس کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر دل ہار بیٹھی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر اب کو قید کروا دیا۔ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام صبر اور عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ نے اب کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، اور قید میں اپنے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو بعد میں حقیقت بن گئی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ بادشاہ کے خادم، جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے، نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط سالی ہوگی۔ بادشاہ نے اس دانشمندی سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا اور مصر کے خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ قحط سالی کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنا تعارف نہیں کرایا۔ کچھ واقعات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کی اور بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کو مصر بلا لیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا جب ان کے والدین اور بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ شکر کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر، تقوی اور اللہ پر یقین کا انعام تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کی تو ان کے بھائی سخت نادم ہوئے۔ انہوں نے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتے کو بھائیوں کے ذریعے اپنے والد کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے چہرے پر رکھا تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی بحال ہو گئی۔ یہ اللہ کی قدرت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا واضح ثبوت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فوراً مصر جائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر ان کی دعوت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ آپ نے اپنے والدین کو عزت و احترام کے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا اور ان کے والدین اور بھائیوں نے اللہ کی رضا کے تحت انہیں جگ کر سجدہ شکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بے شمار سبق موجود ہیں۔ 1. صبر اور استقامت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے ہر امتحان میں صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ 2. حسد کے انجام۔ ان کے بھائیوں کا حسد ایک سبق ہے کہ حسد انسان کو گناہ اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ 3. معافی کی عظمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے درگزر کی بہترین مثال قائم کی۔ 4. اللہ پر بھروسہ۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات جتنے بھی مشکل ہو، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔
5 ख्वाबों की हकीकत। अल्लाह के पैगाम ख्वाब के ज़रिए भी आ सकते हैं और वो हमेशा हक़ पर मबनी होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से का मुकम्मल इहाता करने के बाद ज़रूरी है कि इसके अहम पहलुओं पर मज़ीद रोशनी डाली जाए ताकि ये कहानी अपने असल पैगाम के साथ दिलों में उतर जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर मोड़ अल्लाह की हिकमत का मज़हर था। उनका कुनवे में फेंका जाना, ग़ुलामी में बेचा जाना, क़ैद की सख्तियाँ झेलना और फिर मिस्र की बादशाहत तक पहुँचना ये बताता है कि अल्लाह अपने नेक बुंदों के लिए आज़माइशों के बाद कामयाबी के दरवाज़े खोलता है। ये एक अजीम सबक है कि मुश्किलात के वक्त हमें मायूस होने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सूरा यूसुफ़ की हर आयत हमें ज़िंदगी की हकीकतों के बारे में अहम तालीमात देती है। एक ईमानदारी और दियानतदारी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया, चाहे वो ग़ुलामी में हो या क़ैद में। 2 अदल और इंसाफ। जब मिस्र के ख़जाने का इंतज़ाम उनके सुपुर्द किया गया तो उन्होंने अपनी हिकमत, इल्म और अदल से कहत के सालों में भी लोगों को बेहतरीन इंतज़ाम फराहम किया। 3 ख़ानदान की अहमियत। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की तमाम गलतियों के बावजूद उन्हें मुआफ़ किया और अपने वालिदैन और अहल खाना को दोबारा अपने पास बिलाकर इज़्ज़त दी। अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुनवे में डाले जाने पर शको करते या क़ैद में मायूस हो जाते तो उनकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता था। लेकिन उन्होंने हर आज़माइश को अल्लाह की मर्ज़ी समझकर कबूल किया, जिसके नतीजे में उन्हें न सिर्फ दुनियावी बल्कि रूहानी कामयाबी भी मिली। 2 मुश्किलात के बाद आसानी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, पस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरा अल-शरा 6। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस आयत का अमली नमूना है। 3 मुआफ़ी की ताकत। उनके भाइयों ने उन पर जुल्म किया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बदला लेने के बजाय उन्हें मुआफ़ कर दिया और अपने ख़ानदान को दोबारा जोड़ा। ये रवैया हमें सिखाता है कि मुआफ़ करने से दिलों में महब्बत और अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस्लामी रवायात के मुताबिक अपने मिस्र में कई दहाइयों तक हुकूमत की और अपने लोगों की बेहतरीन रहनुमाई की। आपकी वफ़ात के बाद आपको मिस्र में दफन किया गया और बाद में बनी इसराइल ने आपके जसदन खाकी को कनान मुंतकिल किया, जहां आपके आबा और अजदाद मदफून थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक का एक अजीम ख़जाना है। अल्लाह ने इस किस्से को अहसन अल-क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया। ये किस्सा हमें ज़िंदगी की हकीकतों से रोशनास करवाता है और ये सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा में खुश रहे, मुश्किलात को सब्र और हिकमत से हल करे, हसद से बची और दूसरों के साथ महब्बत और शफ़क़त से पेश आए। अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन रखे क्योंकि वही बेहतर जानने वाला है। ये अजीम किस्सा हर इंसान के लिए मशअल है और क़ियामत तक दिलों को नूर हिदायत बख्शता रहेगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या न सिर्फ एक अजीम किस्सा है बल्कि ईमान, तक़ू और अल्लाह पर भरोसे की ज़िंदा मिसाल है। ये किस्सा कुरान मजीद की सूरा यूसुफ़ में तफ़सील से बयान किया गया, जो इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करता है। इस किस्से को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके रूहानी और अमली पहलुओं को गहराई से समझें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात इस बात का सबूत हैं कि दुनियावी आज़माइशें अल्लाह की तरफ से बंदे के ईमान को मजबूत करने का ज़रिया होती हैं। चाहे वो कुनवे की गहराई हो, ग़ुलामी की ज़िल्लत हो, क़ैद की तन्हाई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया और अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली नहीं आने दी। कुनवे की गहराई ये दिखाता है कि कभी कभार अपने करीब तरीन लोग, भाई भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। ज़ुलेखा का इल्ज़ाम। इस आज़माइश में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी और अल्लाह के खौफ का मुज़ाहरा उनकी अज़मत को ज़ाहिर करता है। क़ैद की मुश्किलात। क़ैद में भी अपने दूसरों की खिदमत की, उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और ख्वाबों की ताबीर से अपनी दानिशमंदी का लोहा मनवाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के ख़जाने का ज़िम्मेदार बनाया गया तो आपने अपने इल्म और हिकमत से कहत के सालों का इंतज़ाम किया। आपने साबित किया कि एक नबी न सिर्फ दीनी मामलात में रहनुमाई फराहम करता है बल्कि दुनियावी मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखता है। आपने गंदम को ज़ख़ीरा करने का मंसूबा बनाया और कहत के दौरान इंसाफ से अनाज तक़सीम किया। इस दौरान आपने ये भी साबित किया कि एक रहनुमा को निहायत दियानतदारी और अदल के साथ हुकूमत करनी चाहिए।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों को मुआफ़ करना उनके किरदार की बुलंदी को ज़ाहिर करता है। इससे ये सबक मिलता है कि माज़ी के गुनाहों को मुआफ़ करना इंसान की रूह को सुकून बख्शता है और रिश्तों को मजबूत करता है। अपने अपने भाइयों के गुनाहों को दिल में नहीं रखा बल्कि उन्हें नदामत के बाद मुआफ़ कर दिया। इस अमल ने ख़ानदान को दोबारा जोड़ दिया और महब्बत और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब के 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की पेशगोई की। 11 सितारे उनके भाई थे, सूरज उनके वालिद और चांद उनकी वालिदा। ये ख्वाब इस वक्त पूरा हुआ जब उनके अहल खाना ने उनकी बादशाहत और फजीलत को तस्लीम करते हुए शुक्राने के तौर पर जग कर सजदा किया, जो इस ज़माने के तरीक़े के मुताबिक इज़्ज़त और एहतराम का इजहार था। एक, अल्लाह पर भरोसा। अगर आप मुश्किलात में भी अल्लाह का सहारा ले तो वो आपको रास्ता दिखाएगा और कामयाबी अता करेगा। 2, सब्र और शुक्र। आजमाइशों में सब्र और कामयाबियों पर शुक्र ही मोमिन की असल पहचान है। 3, हसद की मजम्मत। हसद इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के अमल से ज़ाहिर होता है। 4, मुआफ़ी और दरगुज़र। दूसरों को मुआफ़ करने से न सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। 5, हिकमत और इल्म की अहमियत। दुनियावी मामलात में हिकमत अमली और इल्म के साथ फैसले करना इंसान की कामयाबी का राज है। सूरा यूसुफ का इख्तिताम उन अल्फाज के साथ होता है, ये बयान लोगों के लिए इबरत है जो अक्ल रखते हैं। ये कोई घड़ी हुई बात नहीं बल्कि इसका मकसद इससे पहले की बातों की तस्दीक, हर चीज़ की वजाहत और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। सूरा यूसुफ 11। ये किस्सा हमें अल्लाह के निज़ाम और इसकी हिकमत को समझने में मदद देता है। हमें ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे तो कामयाबी यकीनी है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हर दौर के इंसान के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है, जो हमें ये सिखाती है कि सब्र, तवक्ल और इखलास के साथ हर आजमाइश को पार किया जा सकता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में अहसन अल-क़सस यानी बेहतरीन किस्से के तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि ये न सिर्फ इनफरादी बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। ये किस्सा हर नस्ल, हर कौम और हर तबके के इंसान के लिए एक ऐसी कहानी है जिससे सबक हासिल किया जा सकता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था, जो उनकी ज़िंदगी में कई अहम मौक़े पर कारआमद साबित हुआ। ज़ाती ख्वाब की ताबीर। उनके बचपन का ख्वाब उनकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा था, जो बालाखर पूरा हुआ। कैदियों के ख्वाब। कैद खाने में 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर ने उन्हें बादशाह के दरबार तक पहुँचाया। बादशाह का ख्वाब। बादशाह के ख्वाब की ताबीर ने न सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई दिलाई बल्कि मिस्र के ख़जाने की निगरानी का ओहदा भी अता किया। ये वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म एक नेमत है, जो इंसान को तरक्की और भलाई के रास्ते पर गामज़न कर सकता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में कहत के वक्त अपनी दानिशमंदी और हिकमत से बेहतरीन इंतज़ाम किया। 7 साल की खुशहाली के दौरान अनाज को जमा करने और कहत के सालों में इसका बेहतरीन इंतज़ाम करना उनकी आला हिकमत अमली की मिसाल है। इंसाफ पर मबनी तक़सीम। कहत के दौरान तमाम शहरियों को यकसा इंसाफ के साथ खुराक मुहैया की गई, चाहे वो मकामी हो या बाहर से आने वाले। आपने मिस्र के माशी निज़ाम को मजबूत किया और लोगों के दिल जीते। ये बताता है कि एक नबी न सिर्फ रूहानी रहनुमा होता है बल्कि दुनियावी मामलात में भी बेहतरीन रहनुमाई फराहम करता है। आपके भाइयों ने आपके साथ जो कुछ किया वो किसी के लिए भी नाकाबिल मुआफ़ी हो सकता था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिल से मुआफ़ कर दिया। ना कोई इंतकाम, ना ही सज़ा। अपने उनके गुनाहों को याद दिलाने के बजाय उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। ख़ानदान को जोड़ना। अपने अपनी आला ज़र्फ़ी से न सिर्फ भाइयों के दिल जीते बल्कि पूरे ख़ानदान को दोबारा मुत्तहिद किया। ये रवैया हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में मुआफ़ करना सबसे बड़ी नेकियों में से एक है, जो दिलों को सुकून और रिश्तों को मजबूती अता करती है। 1, अल्लाह की कुदरत और मंसूबा बंदी। इंसान के मंसूबे अल्लाह की हिकमत के सामने बेबस होते हैं। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं वाक़यात को उनकी बुलंदी का ज़रिया बना दिया। 2, सब्र का बदला।
ہر آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر کے بعد اللہ ہمیشہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ 3 اللہ کی مدد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہر مشکل وقت میں اللہ کی مدد شامل رہی، چاہے وہ کنویں میں ہو، غلامی میں، عقید میں۔ 4 حسد کا انجام۔ بھائیوں کا حسد انہیں شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ یہ سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ 5 قیادت کی خصوصیات۔ ایک اچھے رہنما کی صفات میں انصاف، حکمت اور لوگوں کے ساتھ شفقت شامل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام صفات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام ان کے خواب کی تعبیر کی تکمیل کے ساتھ ہوتا ہے، جب ان کے والد، والدہ اور بھائی سب ان کے سامنے سجدہ شکر کرتے ہیں۔ یہ منظر ان کے صبر، حکمت اور اللہ پر یقین کا انعام تھا۔ یہ قصہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ پر مکمل توکل رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان میں صبر، حکمت اور ایمان کے ساتھ رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں موجود دیگر قصص سے منفرد ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر ایک ہی جگہ یعنی سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہے۔ اس قصے کو اللہ نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا، کیونکہ یہ انسان کے کردار، تقدیر اور اللہ کی حکمت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ خاندانی رشتوں کے تناظر میں بھی بہت سبق آموز ہے۔ 1 بھائیوں کا حسد۔ حسد کے باوجود آخر میں بھائیوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ندامت کا اظہار کیا۔ 2 والد کا محبت بھرا انتظار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی گمشدگی پر صبر کیا اور ہمیشہ اللہ سے امید رکھی۔ 3 معافی اور اتحاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر کے اپنے خاندان کو دوبارہ متحد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا اور ان کا اللہ پر ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات کے وقت بھی اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے غم اور دکھ کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف 86۔ یہ ایمان کا مظاہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اللہ سے تعلق اور مسلسل دعا کا پہلو نمایاں ہے۔ بادشاہت کی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے مسلمان رکھتے ہوئے وفات دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ سورہ یوسف 101۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابیوں کے بعد بھی انسان کو عاجزی اور اللہ سے قربت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آج کے دور میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 1 خاندان کی اصلاح۔ اگر کسی خاندان میں حسد، نفرت، اختلاف ہو تو معافی اور درگزر کے ذریعے اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ 2 انتظامی مہارت۔ قیادت اور حکمرانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی دنیاوی معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کا سبق دیتی ہے۔ 3 امید کا پیغام۔ مشکلات چاہے جتنی بھی ہو، ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ قصہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اللہ پر یقین رکھا، جو ان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قصے کو سمجھنے، اس سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔